Okay, so we will now proceed to our official draw. But before that, we will test pa sa ato ang mga official balls, Sir Joel. Palihog. I-try ang screw sa magnet. Okay, so nipilit ang screw. Now, sir, we will proceed to test sa mga official ball. Ball number 1, okay? Ball number 2, okay, wala. Ball number 3. Okay, thank you, sir. Now, ato nang i-load ang ato ang mga official ball para sa atong official draw. Palihog load sa ball number 1 sa chamber number 1, sir. Ball number 2 sa chamber number 2 and ball number 3 sa chamber number 3. Palihog ko og free sa start button, sir. And then release the ball. So let's play now Periyahan Lucky Tres for our 4 p.m. draw, March 25, 2015. So since ito mga interesado, we also have mga field center no, sa different barangay sa ito ang dakbayan sa Butuan. We have in Libertad o in Ampayon. And we also have outside Butuan in Mangaboy and in Tandag City. So sa 10 peso matayanin mo, makadaog ka o 5,000 pesos. Okay, nahuman na. So let's see kung ano sa atong first digit. Number 8. Number 8. Second digit. Number 6. Number 6. Third digit. Number 9. Number 9. Okay, this is the official result for our 4 p.m. draw. Number 8, number 6, o number 9. Osbon ko 859 para sa Marso 25, 2015. Daghang salamat.